अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में इस वक़्त सुबह के 2 बजे से आगे का वक़्त है। चूँकि पाकिस्तान हमसे 9 घंटे आगे है, पाकिस्तान में इस वक़्त 11 बजे से आगे का वक़्त है दिन के। और सेंट्रल एशिया में जहाँ से कहानी का आगाज़ होता है मेरी बात का, किर्गिज़ रिपब्लिक जो ऑफ़िशियल नाम है किर्गिस्तान का, वहाँ इस वक़्त दिन के 12 बज चुके हैं, चूँकि अमेरिका से 10 घंटे वक़्त उसका आगे। जो रात गुज़री है, ये पाकिस्तानी मेडिकल स्टूडेंट्स जो बताया जाता है कि हज़ारों की तादाद में किर्गिस्तान में पढ़ते हैं और उनके कैपिटल बिश्केक में कई हज़ार पाकिस्तानी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, 10,000, 11,000 के करीब पाए जाते हैं। जो रात गुज़री है, वो उनके लिए क़यामत सुग़रा थी, जब एक बिखरे हुए बिछ बिक क्या कहेंगे, बिखरे हुए हजूम ने उन हॉस्टल्स पे हमला कर दिया, जहाँ पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स जो हैं, वो मुकीम थे। और हमला भी किया एक बहुत ही गलतफ़हमी की बुनियाद पे। लेकिन ये वायलेंट मॉब था, अनकंट्रोलेबल मॉब था। सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिसिंग और उनकी जो पैरामिलिट्री है, वो उसका रिस्पॉन्स बड़ा स्लो था और बहुत कमज़ोर था। और सोशल मीडिया से और जो अखबारात में चीज़ें अब तक आई हैं, जैसे टर्किश टीआरटी है, उससे पता चलता है कि कम से कम 3 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं, तशद्दुद के नतीजे में ज़द-ओ-कूब करके उन्हें हलाक कर दिया गया है। ये पिक्चर अभी हमें बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, लेकिन पिक्चर यही है कि 3 जो हैं, उनकी हलाकत हुई है बदकिस्मती से। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। और दर्जनों जो हैं ज़ख्मी हैं, उसमें से शायद कुछ ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हैं। सोशल मीडिया से अब तक की जो खबरें हमारे सामने आती हैं, उससे ये पता चलता है कि जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं मेडिकल, उन पे हमला किया गया, सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश की गई। जिससे अंदाज़ा होता है कि ये किर्गिज़ माशरा और किर्गिस्तान जो है, ये कितना एक अंडर डेवलप्ड प्रिमिटिव मिडीवल किस्म की साइकी वहाँ की पाई जाती है। क्योंकि अगर एक मॉब बिफर भी जाएगा नॉर्थ अमेरिका में, अमेरिका में, कनाडा के अंदर, स्वीडन में, नॉर्वे में, डेनमार्क में, जर्मनी में, फ्रांस के अंदर, यूनाइटेड किंगडम में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूज़ीलैंड में, स्विट्ज़रलैंड के अंदर, तो वो कम से कम लड़कियों और औरतों को रेप करने की कोशिश नहीं करेगा। वहाँ चीज़ें तोड़ी जाएँगी, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया जाएगा, सर फट जाएँगे लोगों के। लेकिन एक लिमिट से आगे मॉब जो है वो जा नहीं सकता, बिकॉज़ सिविलाइज़्ड सोसाइटी और अनसिविलाइज़्ड सोसाइटी का एक फ़र्क होता है। बदकिस्मती से सारा मशरक़ वुस्ता, सारा सेंट्रल एशिया, अफ़्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ज़्यादातर मुस्लिम दुनिया जो है, वो इसी किस्म की अंडर डेवलप्ड साइकी और उस माइंड में वो पाई जाती है, जो एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है। बहरहाल अब हिंदुस्तान की फ़ॉरेन ऑफ़िस, चूँकि वो भी इसमें एक विक्टिम है, उनकी मैं स्टेटमेंट देख रहा था, वो कह रहे हैं कि सूरत-ए-हाल जो है, वो अब काम है और जो मिलिट्री पैरामिलिट्रीज़ आए हैं, उन्होंने अब सूरत-ए-हाल को सँभाल लिया। लेकिन ये कहना ज़रूरी है कि किर्गिज़ जो मिनिस्ट्री ऑफ़ इंटीरियर थी, जिसका अभी मैं आपको बताता हूँ, मज़ीद ज़िक्र करता हूँ, उनका जो रिस्पॉन्स था वो इसमें बड़ा इनएफिशिएंट था, इनइफेक्टिव था, स्लो था। उनकी पुलिसिंग या पैरामिलिट्री जो भी आई है, उसका रिस्पॉन्स स्लो था। मैं निस्बतन ख़ासे एतमाद से ये कह सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान के कैपिटल सिटी इस्लामाबाद के अंदर किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या हॉस्टल के ऊपर इस किस्म का हमला एक मॉब करता, तो इस्लामाबाद की पुलिस का रिस्पॉन्स इससे कहीं ज़्यादा बेहतर होता। और अगर सूरत हाल ऐसी होती कि पुलिस के कंट्रोल में ना आती, तो रेंजर्स या पाकिस्तानी मिलिट्री जो है, उसका रिस्पॉन्स इससे कम अज़ कम बहुत ज़्यादा तेज़ होना था, जहाँ पर फ़ॉरेन स्टूडेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते। लेकिन ये रिस्पॉन्स ख़ासा स्लो था और बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की एम्बेसी को लताड़ते रहे और कहते रहे कि एम्बेसी जो है वो कोई इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स जो है नहीं दे पा रही। उसकी भी मैं मज़ीद थोड़ी-सी तफ़सीलात आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले मुझे ये भी कहना है कि जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं, जो माँ-बाप हैं, जिनके बच्चे नौजवान किर्गिस्तान में और ये जो कैपिटल है, इसमें थे और हैं, मुझे उनसे बहुत हमदर्दी है। और मैं अपने तमाम व्यूअर्स के बिहाफ़ पे कह सकता हूँ कि लाखों जो पाकिस्तानी हैं, उनके दिल, उनके जज़्बात और उनकी फीलिंग्स जो हैं, वो आपके साथ हैं। अब इस स्टेज पे ये भी नहीं पता कि किसकी हलाकत हुई है, कौन ज़ख्मी है, वो किस सूरत-ए-हाल में है। लेकिन ये एक बहुत दुःख का मुकाम है, ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और एक ऐसा ये दुःख और गम है जिसमें पूरी कौम आपके इस दुःख में और इस गम में आपके साथ है। अब बिश्केक कैपिटल का नाम है, वहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, उनकी मैं आपको एक वेबसाइट की दिखाता हूँ, अभी मैंने देखी है। उनका प्रेस, वो पाकिस्तान से ज़्यादा उनके बुरे हालात हैं। उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ इश्यू की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक मॉब जो था, वो बड़े गुस्से में था, बिकॉज़ कुछ फ़ॉरेन स्टूडेंट्स जो थे, उन्होंने लोकल स्टूडेंट्स के साथ बदतमीज़ी की या मारपीट की और फ़ॉरेन स्टूडेंट्स को गिरफ़्तार कर लिया गया है। हुआ कुछ भी नहीं है, ना कोई ज़ख्मी हुआ है, ना कोई इंजरीज़ हैं, ना कोई कैजुअल्टीज़ हैं। हालाँकि अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो इंतहाई वॉयलेंट जो सीन्स हैं, जहाँ स्टूडेंट्स को हॉस्टल से निकाल-निकाल के घसीटा जा रहा है और मारा जा रहा है और ज़द-ओ-कूब किया जा रहा है, वो आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन माशाल्लाह जो किर्गिज़ रिपब्लिक की मिनिस्ट्री कह रही है कि वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। मैंने अभी पढ़ी है ये रिपोर्ट।
ना कोई ज़ख्मी हुआ है, ना कोई कैजुअल्टीज़ हैं। कुछ 4 फॉरेन स्टूडेंट्स जिन्होंने ये वायलेंस की है, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और जो लोकल स्टूडेंट्स हैं, उनको लाया गया है, लोकल लोगों को विटनेस के तौर पे। ये पाकिस्तान से भी गया गुज़रा मुल्क है। मतलब मुझे तो यही समझ आई है कोई मतलब किसी अरब भाई हमारे जिस किस्म के अरबों के जस्टिस हैं, उसी किस्म का यहाँ पर इनका जस्टिस सिस्टम मुझे लग रहा है। तो बहरहाल ये उनकी ऑफ़िशियल स्टेज के ऊपर पोज़ीशन है और ज़ाहिर है झूठ और मुनाफ़िक़त के ऊपर ये इनकी पोज़ीशन जो है वो सारी की सारी मबनी है। ये हुआ कैसे? जो इसके बारे में पता चलता है कि 1 दिन पहले अरब जो स्टूडेंट्स हैं इजिप्शियन, उनकी और लोकल स्टूडेंट्स के दरमियान में किसी हॉस्टल में मारपीट हुई है और उसके नतीजे में ये मॉब किसी ने जनरेट किया है, उसको उकसाया गया है इस मॉब को। मॉब अंधा होता है, मॉब हमेशा पागल होता है। मॉब का कभी भी कोई मॉब की अपनी मॉब इनसेन होता है, मॉब की अपनी कभी भी कोई मॉब की अपनी साइकोलॉजी होती है, उसका एक उसमें कोई इंडिविजुअल मैटर ही नहीं कर रहा होता। तो किसी ने इस मॉब को इंस्टिगेट किया है और इस मॉब ने हमला कर दिया है पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स पे, जिनका इस पूरे वाक़ये से कोई ताल्लुक ही नहीं था, जिसकी पूरी वॉयलेंस की कहानी जो है, वो आपके सामने आ चुकी है। मैंने थोड़ा-सा देखा है कि ये किर्गिस्तान किस किस्म की जगह है, मैं गया नहीं किर्गिस्तान, मैं तो ताजिकिस्तान वगैरह गया हूँ। किर्गिस्तान एक बहुत ही गरीब माशरा है। आई डू नॉट नो कि वहाँ रहने वालों का क्या एक्सपीरियंस है और कि क्यों है इतनी बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स वहाँ पे, ये भी बहुत बड़ी एक मिस्ट्री है, ये एक पुरस्रार सी बात है ये, मैं इसका भी मज़ीद इसका थोड़ा-सा एनालिसिस करता हूँ। लेकिन जो सोवियत रिपब्लिक्स सोवियत यूनियन से अलग हुई हैं, उनमें गरीब तरीन जो रिपब्लिक है, उसमें इस वक़्त ये सेकंड मोस्ट गरीब रिपब्लिक है, जिसकी इकॉनमी ने कभी रिकवर ही नहीं किया 1990s के बाद, बिकॉज़ जो इकॉनमी थी किर्गिज़ सोवियत रिपब्लिक की, वो सोवियत यूनियन की इकॉनमी के अंदर एम्बेडेड थी और ये एक ऐसी जगह थी जहाँ से बुनियादी तौर पे रॉ मटेरियल या सोर्सेज़ या मादनियात जो हैं, उसको सोवियत इकॉनमी लेती थी, या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेती थी, अंदर कंज़्यूम कर लेती थी। इसमें ना तो कोई इंडस्ट्री है, ना कोई इंडस्ट्रियल स्किल्स हैं, ना कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक स्किल्स हैं। तो मैं हैरान ये हूँ कि यहाँ पर इतनी बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो हैं, ये किस खाते में बनी हुई हैं? शायद सोवियत्स ने कोई मेडिकल साइंस के ऊपर, क्योंकि सोवियत्स का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो यार मुमकिन है कि उन्होंने मेडिकल एजुकेशन के ऊपर कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे खड़े किए हों, या ये है कि यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स जा रहे हैं जिनको हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अपने मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिल रहा बिकॉज़ ऑफ कॉम्पिटिशन, और डिग्री अलबत्ता इनकी रिकग्नाइज़ है, कोर्सेज़ प्रॉब्ली इंग्लिश में टॉट हैं, और इनकी डिग्री वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज़ है, वो भी पता नहीं कैसे रिकग्नाइज़ है। और मेरे तो ख़्याल में अगर किसी को पढ़ने के लिए जाना चाहिए तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ के अंदर जाना चाहिए, बिकॉज़ उन्हीं की डिग्री जो है वो सबसे बेहतर होती है। लेकिन बहरहाल यहाँ बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स हैं, एक गरीब-सी ये जगह है और अ, इनकी जो इनकम का 35% आप इससे अंदाज़ा लगाएँ कि 7 मिलियन टोटल इनकी आबादी है, 70 लाख, और तकरीबन 8 लाख या 1 मिलियन के करीब इनके एक्सपैट वर्कर्स हैं रशिया के अंदर, और वो जो पीछे कमाई भेजते हैं, 35% इकॉनमी जो है वो लिटरली डिपेंडेंट है उस एक्सपैट रेवेन्यू के ऊपर। यानी पाकिस्तान से भी ज़्यादा इनका जो रिलायंस है, वो एक्सपैट इनकम के ऊपर है। बाकी अर्थ रिसोर्सेज़ हैं और कुछ इनकी एग्रीकल्चर है, जिसमें कॉटन है और इस किस्म की टेक्सटाइल वगैरह की चीज़ें। अब इसमें दूसरा एक एलिमेंट ये देखिए कि ये खबर रिलीज़ कैसे होती है, दुनिया के सामने खबर कैसे आती है। देखिए, ये ट्विटर से आती है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ट्विटर के ऊपर अपील करते हैं, पाकिस्तान की एम्बेसी से अपील करते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत से अपील करते हैं। उनकी बात को उस वक़्त पाकिस्तान तो सोया पड़ा है, लेकिन एक्सपैट पाकिस्तानी जाग रहे हैं दुनिया भर में। वो इसको दुनिया भर से पाकिस्तानी इसको पिकअप करते हैं, बरतानिया से पिकअप करते हैं, अमेरिका से पिकअप करते हैं, कनाडा से पिकअप करते हैं। साबिर शाकिर साहब इसके ऊपर ट्वीट करते हैं, बरतानिया में है, वो इसके ऊपर वीलॉग करते हैं, और इसमें सैकड़ों पाकिस्तानी जो हैं, उन्होंने इस पे लंबे-लंबे ट्वीट किए, और उनकी तमाम की कोशिश ये है कि वो किसी तरह से पाकिस्तान के एम्बेसडर जो हैं उन तक पहुँच सकें। यहाँ पे इस चीज़ को भी नोट कीजिए कि ट्विटर को पाकिस्तान में बंद करके रखा हुआ है। इस मौके पे आप ये देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं आप बहुत आसानी से कि ट्विटर एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन हाईवे है, एक बहुत बड़ा ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो दुनिया को कनेक्ट करता है। अगर यहाँ पे ये ट्विटर का कनेक्ट ना होता, तो शायद पाकिस्तानी एम्बेसी को, हिंदुस्तान की हुकूमत को, तमाम लोगों को इसका देर से पता चलता। एक ऐसे कंट्री से जिसके कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी नहीं है, जो कोई बहुत कनेक्टेड भी नहीं है, जहाँ कोई आज़ाद मीडिया भी नहीं है। तो ट्विटर ने ही दुनिया को बताया कि किर्गिज़ रिपब्लिक के अंदर किस किस्म की वायलेंस जो है वो हो रही है। वहीं से इसको फिर टीआरटी ने पिकअप किया। पाकिस्तान में इसको मैं बताता हूँ किन पब्लिकेशन से पिकअप किया। अच्छा, एक आम तासुर ये है जो मैंने देखा है, और मैंने भी उस पे ट्वीट किया है, कि पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं वहाँ पर, हसन ज़ैगम साहब, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो सोए पड़े रहे, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं था, पाकिस्तान की एम्बेसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं था, पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। ये बात सही नहीं है। अगर आप ट्विटर ही के ऊपर देखें तो आपको नज़र आता है कि पाकिस्तान के एम्बेसडर का भी वहाँ पे रिस्पॉन्स नज़र आता है, एम्बेसी का भी रिस्पॉन्स नज़र आता है, फ़ॉरेन ऑफिस का भी आपको रिस्पॉन्स नज़र आता है, हॉटलाइन नंबर भी वहाँ पे शेयर किए गए हैं। सो मच सो कि पाकिस्तान के जो प्रेज़ेंट प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी इस हवाले से ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने एम्बेसडर से बात की। तो रिस्पॉन्स है, एम्बेसी की कैपेसिटी नहीं है, और हिंदुस्तान की एम्बेसी की भी कोई कैपेसिटी नहीं है।
میں آپ کو تھوڑا-سا یہ بتاؤں کہ ایمبیسی بہت کچھ کر بھی نہیں سکتی اگر آپ ایک ایسے ملک کے اندر ہیں جس کا اپنا سسٹم افیکٹو نہیں ہے، جہاں رسپانس دینے کی کیپیسٹی نہیں ہے، اور جنہوں نے جس طرح کی پریس ریلیز انہوں نے نکالی ہے کہ ہوا ہی کچھ نہیں، نہ کوئی زخمی ہوا ہے، فورن اسٹوڈنٹس نے وائلنس کی ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کے اپنے انتظامی ڈھانچے کے حالات جو ہیں وہ خاصے کمزور ہیں، اور اگر میرے اوپر ہو تو میں تو کبھی بھی اس ملک پہ نہ رہوں جا کے جس کے اس قسم کے حالات ہیں جو میں نے بھی دیکھے ہیں پچھلے چند گھنٹوں میں۔ اگر آپ امریکہ میں ہوں گے یا کینیڈا میں ہوں گے اور آپ کو کوئی خطرہ محسوس ہوگا تو آپ ایمبیسی کو تو نہیں کریں گے نا کال، آپ پولیس کو کال کریں گے۔ تو یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں لوگ پولیس کو، میرے خیال انہوں نے کال کرنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن پولیس کا کوئی رسپانس نہیں ہوگا یا انفیکٹو ہوگا۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ چند دن پہلے میں کہیں گیا ہوا تھا کسی مارکیٹ میں گھر سے دور شام کے وقت میں، اور جب میں واپس آیا تو میری گاڑی کی لائٹس جو ہیں وہ آن تھیں، اور چونکہ میں شک مجھے رہتا ہے بہت زیادہ، تو مجھے شک ہوا کہ شاید کسی نے ٹیمپر کرنے کی کوشش کی ہے، تھا نہیں وہ اصل میں، لیکن میں نے اس شک کی بنیاد کے اوپر 911 کو میں نے کال کیا۔ پہلی کال پہ کال اٹھائی پولیس ہاٹ لائن نے، اور میں نے ان کو اپنا انٹروڈکشن کروایا کہ میں اس طرح سے ایک جرنلسٹ ہوں، یہ میرے سیٹس آف سرکمسٹانسز ہیں، میری گاڑی کی لائٹس وائٹس اس طرح کا ہے سلسلہ، مجھے شک ہے کہ اس کو ٹیمپرنگ کی گئی ہے، آئی ایم کنسرنڈ اباؤٹ اٹ۔ پولیس کی ہاٹ لائن نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ تمہیں شک کی بنیاد کیا ہے کیا نہیں ہے، انہوں نے مجھ سے دو چیزیں پوچھیں۔ نمبر میرا انہوں نے چیک کیا کون سا نمبر ہے، نام میرا پوچھا، مجھ سے میری لوکیشن پوچھی کہ اسٹریٹ اور کوآرڈینیٹس بتائیں، میں نے ان کو بتائے رفلی جو تھے، انہیں کہ یہیں رہیں، اوٹ میں رہیں، اپنے حفاظت کریں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی پولیس کی گاڑی 5 منٹ سے پہلے پہلی پولیس کی گاڑی پہنچی ہے، 30 سیکنڈ کے اندر دوسری گاڑی پہنچی ہے، اس کے ودن 30 سیکنڈ تیسری گاڑی پہنچی ہے، اور اپنے ساتھ وہ ایک ٹیکنیکل ٹیم بھی لے کے آئے ہیں۔ انہوں نے آ کے دیکھا، گاڑی کو کھولا، مجھے کہا دور رہیں، بڑی احتیاط سے انہوں نے گاڑی کو کھولا، انہوں نے اندازہ لگایا کہ نہیں ٹیمپرنگ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ایسا لگتا یہ کوئی میل فنکشننگ ہوئی ہے گاڑی کی۔ اب مجھے یہ خیال تھا کہ شاید پولیس میری کلاس لے گی کہ بھئی یہ تم نے اتنا بڑا طوفان کھڑا کر دیا، 3 گاڑیاں یہاں پہ آ گئیں، ہمارا گھنٹہ ضائع ہو گیا۔ بالکل بھی نہیں، انہوں نے مجھے اپنے کارڈز دیے، مجھے اپنی ای میلز دیے، میرے اپنے نمبر مجھے دیے کہ دوبارہ تمہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے، کچھ اور ہوتا ہے تو فوری طور پہ ہمیں الرٹ کر دو، میرا یہ نام ہے، میری یہ ڈیزگنیشن ہے، میرا یہ نام ہے، میری یہ ڈیزگنیشن ہے۔ ہر گاڑی میں ایک میل پولیس آفیسر تھا، ایک فیمیل پولیس آفیسر تھی۔ اچھا، یہ ہے سویلائز معاشرہ۔ اب یہ جو معاشرہ ہے یہاں پہ لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سارے دنیا کے پاکستانی کہ یہاں پہ ایمبیسی بیچاری نے کیا کرنا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ایمبیسی کے کیپیسٹی ایشوز ہیں، میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ایمبیسی کو بہت کچھ کر نہیں سکتی۔ اگر آپ برطانیہ میں ہوں گے یا آپ کینیڈا میں ہوں گے تو آپ ایمبیسی کو کال کریں گے یا پولیس کو کال کریں گے، تو ایمبیسی بہت کچھ نہیں کر سکتی، لیکن ایمبیسی کی کیپیسٹی ایشوز جو ہیں وہ کھل کے سامنے آئے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک ٹی آر ٹی کی جو سائٹ ہے وہاں پر ایک انڈین ورکر کی آڈیو جو ہے انہوں نے لوڈ کی ہے۔ یہ انڈین ورکر جو ہے وہ انڈین ایمبیسی کو، پاکستان کی ایمبیسی کی طرح ان کے بھی حالات تھے، وہ انڈین ایمبیسی کو کال کرتا ہے، اور وہ جو ڈائلاگ ہے اس ہندوستانی کے درمیان اور انڈین ایمبیسی کے آفیشل کے درمیان، جس پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بتائیں کہ ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہے، ہم کیا کریں، ہم کدھر جائیں، وہ انڈین آفیشل کہہ رہا ہے میں کچھ کر نہیں سکتا اس وقت رات کے اتنے بجے۔ وہ ذرا آپ سن لیں یہاں پہ۔ ہیلو ہلو سر، گڈ ایوننگ سر۔ گڈ ایوننگ سر ہم لوگ انڈین سٹیزن ہیں، بہت پریشان ڈرے ہوئے ہیں بشکیک کے اندر میں سر۔ کیا نام آپ کا؟ سر میرا نام انور ہے، انور عزیز ہے سر، انور عزیز خان نام ہے سر میرا۔ ہاں سر میں بہت پریشان ہوں سر، میں یہاں پہ ایک جاب کرتا ہوں، میرے ساتھ میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسٹوڈنٹ ہے کیا؟ جی ہاں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں میرے ساتھ میں، میرے گروپ میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ کافی پریشان، کسی کیفے میں بند ہے سر۔ ابھی کہاں، بسکیک ہو، آؤٹ آف بسکیک ہو؟ بشکیک کے اندر میں ہے سر، بشکیک مین سٹی کے اندر میں ہے۔ ہاں ہم لوگ کیا کریں سر، انڈین گورنمنٹ کا ہمارے کو لے کر کے کیا ہے یہاں پہ سر، اسٹیپ کیا ہے سر؟ فون ریکارڈ ہو رہا ہے سر۔ اب رات کو کوئی گورنمنٹ فون کر کے بتاؤں گے میں نہیں سر، بات رات کی اور دن کی نہیں ہے سر، ہم لوگ جو ہے سو بہت پریشان ہیں یہاں پہ، اور بہت ینگسٹرس ہیں یہاں پہ۔ ابھی ہم کیا کریں سر؟ ارے تو رات کو میں کیا کروں، مجھے یہ بتاؤ نا۔ نہیں آپ کچھ مت کریے، یہ بتائیے کہ ہم لوگ کی سیفٹی کے لیے کیا پریکاشنز لیے گئے ہیں سر؟ ہماری پریکاشنز کے لیے انڈین نیشنلز کے لیے کیا ہے سر؟ ہم لوگ کہاں جائیں؟ آلریڈی سر، آلریڈی 2 پاکستانیوں کا ریکارڈڈ ہے نا۔ جہاں ایمبیسی کی کیپیسٹی ایشو آپ نے دیکھیں، یہ جو آپ نے انڈین ایمبیسی کے حالات دیکھیں، پاکستانی ایمبیسی کی بھی کیپیسٹی ایشو اسی قسم کے ہوں گے۔ جہاں ایمبیسیز اس قسم کے ملکوں کے اندر آپریٹ کرتی ہیں، ہندوستان کی ایمبیسی ہو، پاکستان کی ایمبیسی ہو، ان کے پاس ایک ایسی ہاٹ لائن ہونی چاہیے، بیکاز اس قسم کی ہاٹ لائن کی آپ کو امریکہ کینیڈا میں ضرورت نہیں ہے، لیکن اس قسم کے ملکوں کے اندر ایسی ہاٹ لائن ہونی چاہیے، اور ایمبیسی کے لوکل ایڈمنسٹریشن کے، پولیسنگ یا پیراملٹری کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، تاکہ وہ ایسی صورتحال میں، کرائسس میں ان کی مدد سیکھ کر سکیں، بیکاز یہ پاکستان ہی کی طرح کا ملک مجھے لگ رہا ہے، بلکہ پاکستان سے بھی ماٹھا ہی مجھے یہ ملک لگ رہا ہے۔
تو ایمبیسی کی کیپیسٹی ایشوز یہاں پہ سامنے آتے ہیں. پاکستانی میڈیا کے کیپیسٹی ایشوز بھی بڑے کھل کے سامنے آئے ہیں. ابھی میں نے جب آخری دفعہ چیک کیا, ابھی تک پاکستان کے جو میجر اخبار ہیں, ڈان ہے, ٹریبیون ہے, ان میں کہیں پر یہ سٹوری نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ پاکستان کی جو ٹی وی سائٹس ہیں, جیسے ایئر وائی ہے, آج نیوز کی سائٹ ہے, وہاں پہ ہے, وی لاگرز نے اس کو پک اپ کر لیا ہے, ٹویٹر نے اس کو پک اپ کر لیا ہے. آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایفیشینسی ورسز ان ایفیشینسی آپ کو کہاں نظر آ رہی ہے. یعنی جو بڑے اخبار ہیں انہوں نے 8-10 گھنٹے گزر گئے ہیں ایک واقعے کو, لیکن ڈان اور ٹریبیون اس کے بارے میں کوئی سٹوری ڈال ہی نہیں سکے. اور اس کے مقابلے میں ہندوستانی میڈیا میں نے دیکھا بڑا ایفیشینٹ ہے, بیکاز کئی گھنٹے پہلے سے ٹائمز آف انڈیا میں, ہندوستان ٹائمز میں, این ڈی ٹی وی کے اندر, ہیرلڈ جو ڈیکن ٹریبیون یا ہیرلڈ ٹریبیون, ان سب کے اندر یہ سٹوری ہے. اور ان کے فارن آفس کا بھی رسپانس پاکستانی فارن آفس سے بہرحال کو تھوڑا زیادہ ہی روبسٹ قسم کا مجھے نظر آ رہا ہے. اب آئیں اس کویشچن کے اوپر کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی میڈیکل اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہیں, اور ہندوستانی بھی ہیں, کہتے ہیں 10,000 کے قریب ہندوستانی اسٹوڈنٹس بھی یہاں پہ ہیں, بنگلہ دیشی بھی ہیں. سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس یہاں پہ ازبکستان کے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میڈیکل ڈگری ان کی ریکگنائز ہے, کاسٹ اس کی کم ہے, ٹاٹ ہے انگلش کے اندر, اور میرا خیال ہے کہ یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کو ہندوستان اور پاکستان کے اندر ایڈمیشن نہیں مل رہا میڈیکل کالجز کے اندر, بیکاز ظاہر ایجوکیشن تو ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں سستی ہی ہوگی. کرگستان میں غالباً $4,500 صرف اس کی ٹیوشن فی ہے سال کی. تو ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ایجوکیشنل سٹرکچر جو ہے, پورا سسٹم, اس کی بڑی کمزوری یہ ہے کہ ان کی کوئی سینس آف ڈائریکشن ہی نہیں ہے گورنمنٹ کی. کیونکہ دنیا بھر میں ٹیکنیکل ڈگریز کی, نرسنگ کی, پیرامیڈیکل کی, اور بہت ٹیکنیکل ڈگریز کی ضرورت ہے, اور پاکستانی گورنمنٹ کے پاس کوئی میپ یا لاہ عمل نہیں ہے کہ لوگوں میں اگر اتنی ڈیسپریشن ہے کہ لوگ ڈگریز یا ٹیکنیکل ڈپلوماز حاصل کرنا چاہتے ہیں جن کو لے کے وہ دنیا میں کام کر سکیں, تو پاکستانی گورنمنٹ کو اس کے بارے میں ایک اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے, جو ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے کہ ایبسنٹ ہے. اچھا, یہ تو ہوئی ساری کی ڈیولپمنٹ. اب اس میں جو بھی فردر اس کی ڈیولپمنٹ ہوگی, ابھی تو لگتا ہے کام ریسٹور ہو گیا, اس کے اوپر مزید بھی ہم کامنٹ کر سکتے ہیں. اب میں تھوڑا سا پاکستانی پالیٹکس کے اوپر آ جاؤں, بالکل چند منٹ. میں نے جو پچھلا ویلاگ کیا اس میں میں نے یہ بھی بتایا کہ کیسے جب فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کی اہلیہ اڈیالہ جیل میں پروسیڈنگ ہو رہی تھی, تو وہ وہاں پر آ کے میڈیا کے باکس میں بیٹھیں, لیکن عمران خان کی سسٹرز کے ساتھ اور باقی فیملی کے ساتھ نہ بیٹھیں, اور اسے اخبارات نے اور ویلاگرز نے اسے پک اپ کیا. اس کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے صحیح نہ ہو, یہ جعلی خبر ہے, یا اگر یہ صحیح بھی ہے تو اس کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. تو از راہ مقدم میں نے اس کو ویریفائی کیا میڈیا سورسز سے بھی اور پولیٹیکل سورسز سے بھی, اور یہ بالکل اسی طرح سے ہے. اس کو ایکسپریس ٹریبیون کی یہ سٹوری ہے, میں آپ کو اسکرین پہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں, اور ایکسپریس ٹریبیون کی سٹوری کا پیراگراف بھی میں پنچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جس طرح سے ٹریبیون نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے یہ اسی طرح سے ہے. اس میں کسی بھی قسم کی انہوں نے کوئی ایگزیجریشن نہیں کی ہے, کوئی اس میں انہوں نے مبالغہ آرائی نہیں کی, بالکل ایسے ہی ہے. اور سورسز نے اس کو ویریفائی بھی کیا ہے. بشرا بی بی کی جو بیٹیاں بھی آئیں وہاں پہ, وہ آ کے ضرور بیٹھیں عمران خان کی سسٹرز کے ساتھ, لیکن بشرا بی بی خود آ کے نہیں بیٹھیں. اب میرا میسج کیا تھا یہاں پہ بشرا بی بی کے لیے؟ میرا میسج ان کے لیے تھا کہ ایک نئی بات تو نہیں, ہم تو کئی ہفتوں سے, مہینوں سے اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک تناؤ کسی کیفیت ہے, لیکن جو چیز غیر مناسب تھی اس اسٹیج کے اوپر, اس تناؤ کو پبلک کیا گیا. جب تک آپ نے پبلک نہیں کیا, ہم نے بھی اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کیا. جب آپ نے اس کو پبلک کیا اور اس کو میڈیا نے اس کو دیکھا, اخباروں نے اس پہ لکھا, ویلاگ مارکیٹ میں آ گیا, تو پھر یہ ضروری تھا کہ اس کے اوپر ایک فیڈ بیک ہونا چاہیے کہ یہ بات مناسب نہیں ہے. ہر گھر میں اس قسم کی ٹینشن ہوتی ہے. کون سا ساؤتھ ایشیا کا گھر ہے جہاں ساس, نند, بہو کے اس قسم کے ٹینشنز نہیں ہیں, لیکن جب ایک معاملہ اتنے ہائی کیلیبر کی پالیٹکس کا ہو, وہاں اس قسم کے معاملات کو جو وزڈم ہے, جو دانش مندی ہے, وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس کو آپ کو اندر رکھنا چاہیے, اس کو پبلک کے سامنے نہیں آنا دینا چاہیے. اور یہ جو اخباروں کی سٹوری بنی ہے یہ نہیں بننی چاہیے تھی. کوئی لمبی چوڑی یہاں پہ کانسپریسی نہیں ہے, یہ ایک نارمل قسم کی فیملی کی ٹینشن ہے. اس میں کوئی کانسپریسی مجھے کم از کم نہیں نظر آ رہی, کم از کم ابھی تک تو نہیں ہے. اب میرے کچھ لوگوں نے, 2-4 نے جنہوں نے کامنٹ کیا کہ جی اس کے اوپر اگر کامنٹ کرنا ہی نہیں چاہیے. بھائی کیوں نہیں کرنا چاہیے کامنٹ؟ آپ لوگ کس غلط فہمی میں رہتے ہیں؟ مطلب آپ میں جو کوئی بھی آپ ہیں, آپ کو نہ میڈیا کی انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ کوئی سیاسی ایکٹیوسٹ تو ہو سکتے ہیں, آپ کا میڈیا کی ڈائنامکس کے ساتھ اور اس کی بالکل آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. میڈیا کا یہ کام ہے کہ جب ایک ڈیولپمنٹ کو دیکھے تو اس کے اوپر ایک فیڈ بیک دے, اور آپ کی جو تھنکنگ ہے میڈیا کے حوالے سے وہ نہ صرف غلط ہے بلکہ بچگانہ ہے.
चाइल्डिश किस्म की आपकी थिंकिंग है। मैं उन तमाम लोगों को कह रहा हूँ जिन्होंने यूट्यूब के ऊपर और ट्विटर के ऊपर ये बचगाना किस्म के कमेंट लिखे हैं कि जनाब वाला इस पे कमेंट ना करें, यानी आप जो भी आपको कहीं कोई चीज़ नज़र आ रही है गलत होते हुए, उसको आप कमेंट ही ना करें। हाँ, पीएमएलएन की आपको चीज़ नज़र आ गई है, पीपीपी की नज़र आ गई है, शहबाज शरीफ की नज़र आ गई है, फ़ौज की नज़र आ गई है, वहाँ तो तुन के रखें, लेकिन अपनी साइड की कोई मिस्टेक आपको नज़र आ रही है तो उसके ऊपर आपने बात ही नहीं करना। मीडिया का काम है कि आप एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और फीडबैक प्रोवाइड करें लोगों को। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में और विच हंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आप लोगों के दिमाग मटर के साइज़ के हैं, इसलिए आपको ये बात जो है वो समझ नहीं आ रही। मैं आपको ये बात बताऊँ कि जनवरी 2015 में जब इमरान खान ने एक ब्लंडरस शादी की थी रेहाम खान के साथ, तो मैंने बैठ के पूरा टीवी प्रोग्राम किया था। फवाद चौधरी और मैं दुनिया टीवी पे प्रोग्राम करते थे, दुनिया न्यूज़ के ऊपर। फवाद चौधरी मुझे रोकते रहे। पहला हफ्ता था जनवरी 2015 का, इमरान खान ने निकाह कर लिया रेहाम खान के साथ। मैंने पूरा प्रोग्राम ये किया कि ये इमरान खान ने किस किस्म का ब्लंडर किया है। पहले तो मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि ये शादी पनपने वाली नहीं है, ये बहुत ही गलत किस्म की शादी की है इमरान खान ने। डायनामिक्स ही ठीक नहीं है दरमियान में, कि आप एक तरफ इतनी बड़ी कैंपेन चला रहे हैं, कंटेनर पे करोड़ों लोगों को आपने लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की सड़कों पे खड़ा किया हुआ है, और ख़ुद आप कह रहे हैं कि मैं, जब इमरान खान ने आके कंटेनर पे ऐलान किया कि मुझे मोहब्बत हो गई है, मैं शादी करने वाला हूँ, मैंने सोचा मजाक कर रहे हैं, दिस इज़ प्रॉब्ली अ सटायर एंड अ पन एंड अ जोक। फिर मुझे किसी ने बताया कि नहीं, वो वाकई इस किस्म का मामला है, और फिर उन्होंने कर ही लिया निकाह। और फिर उसके बाद आर्मी पब्लिक स्कूल की ट्रेजेडी हुई 16 दिसंबर को, तो मैंने पूरा एक प्रोग्राम किया और फवाद चौधरी मुझे रोकता रहा। फवाद चौधरी का बड़ा ट्रेडिशनल स्टीरियोटिपिकल आर्गुमेंट था कि यार पर्सनल मामला है। मेरा आर्गुमेंट था कि जब आप इतने इंपॉर्टेंट हो कि आप करोड़ों लोगों को सर्दी, गर्मी, बारिश में सड़कों पे निकाल सकते हो, तो फिर आपकी शादी बिल्कुल पर्सनल मैटर नहीं है। ये आपकी शादी, मेरी शादी, किसी और नॉर्मल आदमी बेचारे गरीब की शादी जो है वो पर्सनल मैटर हो सकती है। इतने बड़े लीडर की शादी पर्सनल मैटर नहीं हो सकता, उसकी शादी भी पर्सनल नहीं रहती है, खास करके जिन सर्कमस्टांसेस में वो हुई थी। मुझे अफ़सोस अगर है तो ये है कि हमने, इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी पॉलिटिक्स में जो बड़ी-बड़ी गलतियाँ की, हम उसका उस वक़्त कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म ना कर सके, इसी किस्म के लोगों के डर की वजह से, जो अभी ये कहते हैं कि इसको डिस्कस ना करो। ये जो जिन्होंने ये कमेंट किए हैं, जाली लोग जो हैं, जिनके छोटे मटर के साइज़ के दिमाग हैं, इन्हीं लोगों के खौफ की वजह से हम इमरान खान को अपनी तबाही से ना बचा सके। जिस तरह से इमरान खान ने अपनी सियासत तबाह की थ्रू आउट पौने 4 बरस में, गलत फ़ैसले किए, उस्मान बुज़दार, पंजाब की मैनेजमेंट, महमूद खान को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लगाना, शरीफ और जरदारी की करप्शन को इतना बड़ा इशू बना देना कि बाकी सारी की सारी पॉलिटिक्स उसके अंदर ओझल हो जाए, ये वो गलतियां थी जिसमें वो मीडिया का हिस्सा मेरी तरह का, जो इमरान खान को सपोर्ट करता था और करता रहा है, और जिसने बड़ा सफ़र किया है उस वजह से, ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम एक कंस्ट्रक्टिव पावरफुल फीडबैक प्रोवाइड करते इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को, कि आपकी ये पॉलिसीज़ जो हैं वो गलत है। बाजवा साहब की एक्सटेंशन, फॉर इंस्टेंस जनरल बाजवा की, वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। ख़ास करके जब आसिफ सईद खोसा साहब ने, चीफ जस्टिस ने, उसको चैलेंज कर दिया था, तो इमरान खान को उस वक्त भी समझ नहीं आई कि इतनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी चीफ जस्टिस ने उनको प्रोवाइड कर दी थी इन द नवंबर ऑफ 2019, कि उस वक्त वो बड़ी आसानी से फ़ाइल मंगवा के कह सकते थे कि चूँकि ये बात बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो गई, मैं नया आर्मी चीफ जो है वो अपॉइंट कर दूँ। उस वक्त जनरल बाजवा हिल नहीं सकते थे, पख नहीं कर सकते थे, लेकिन इमरान खान जो है वो स्ट्रेटिजिकली उनकी मूव ही नहीं वो कर सके उस स्टेज के ऊपर। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप एक उसमें एक फीडबैक दें। अच्छा, अभी आप देख लें, चलें, आप इसको, ये लग रहा है ये जो मटर के दिमाग वाले सारे हैं कि नहीं बात ना करें, मैंने 2-4 देखे हैं, ख़ासा मुझे गुस्सा है इनके मटर के साइज़ के दिमाग के ऊपर। अभी ये जो यबड़ी मारी है, इसे कहते हैं, तहरीक इंसाफ वालों ने खड़े होके, जिसमें बैरिस्टर शेर हसन मरवत बोल रहे हैं, मैं वो क्लिप आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। साथ उनके शंदाना गुलजार खड़ी हुई हैं, साथ जनाब गौहर साहब खड़े हुए हैं, और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये जो इसे कहते हैं जजेस पे हमला हुआ है, ये जजेस के ऊपर हमला जो है ये पीएमएलएन ने किया। कड़ी है। अगर आज अदलिया इस वजह से मुसलसल कुछ अफराद आके मीडिया पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के खिलाफ हर्ज सराइयां कर रहे हैं, और ये सारे पीएमएलएन की माँ पे हो रहा है। इन्होंने जब देख लिया कि एक आध केस में कहीं जाके इंसाफ हुआ, तो अब अदलिया को डराने के लिए और 6 जजेस के खत से अदलिया को जो है पीछे हट जाने के लिए, इन्होंने अब कल तलाल चौधरी आए, इससे कबल वावडा साहब आए, सुप्रीम कोर्ट ने घर से सुओ मोटो पीएमएलएन ने किया ये हमला कि ये एस्टैब्लिशमेंट और एजेंसीज के कहने पे रोक कर रहे हैं। फैसल वाडा इसे कहते हैं, दूसरी तरफ से जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब, ठीक है, उसमें तलाल चौधरी आपको नज़र आ गए, उसके अंदर ओन चौधरी हैं, उसके अंदर ठीक है, जहाँ उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, वो लोग तो साथ चल रहे हैं, लेकिन नज़र आ रहा है, अंधे काने गूंगे बहरे को भी नज़र आ रहा है कि ये जो लड़ाई और टेंशन है, ये इस वक्त एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी के और
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان اور جوڈیشری کے درمیان میں ایک تناؤ کی سی کیفیت ہے. انہوں نے کتنی مس لیڈنگ پریس کانفرنس کی. اب آپ کا خیال ہے کہ نہیں اس پریس کانفرنس چونکہ تحریک انصاف والوں نے یہ بلنڈر کیا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے, تو آپ اس کے اوپر کامنٹ ہی نہ کریں کہ یہ لوگوں کو مس انفارم کر رہے ہیں, غلط بول رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, غلط بیانی کر رہے ہیں یہاں پر. بالکل جب تک ہم ان کو یہ فیڈ بیک نہیں دیں گے کیسے ان کو پتہ چلے گا کہ غلطی کر رہے ہیں. اب جب ان کو فیڈ بیک میری طرف سے اور لوگوں کی طرف سے اور بہت سے لوگ ان کو فیڈ بیک اب دے رہے ہیں, ٹویٹر پہ بھی لوگ دے رہے ہیں, جب ان کو یہ ٹویٹر پہ یہ فیڈ بیک ملے گا تب شیر افضل مروت کو, شندانہ گلزار کو, گوہر خان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے غلطی کی ہے اور ہمیں یہ یبڑی یہاں پر نہیں مالنی چاہیے تھی. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.